प्रिय भक्तगण, ତିନି ବାଣଧାରୀ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମକୁ କୁହାଯାଏ ହାରେ କା ସାହାରା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ବାବା ହମାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ହିଁ ସେ ଭକ୍ତକୁ ସାହାରା ଦେଇ ସେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଯଦି କେବଳ ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲିଯାଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରିଦିଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ତୁରନ୍ତ ହରଣ କରିନେବେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ହିଁ ଏପରି ଜଣେ ଦେବତା, ଯିଏ ଭକ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଭକ୍ତକୁ ସାହାରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ମାଗିଥାଏ, ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋକାମନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଭକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ହିଁ ସେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଆପଣ କିଛି ବି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲିଯାଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 108 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କାରଣରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 108 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରି ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣି ନେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୟ ବାବା ଶ୍ୟାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ବାବା ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଉର୍ଭିନନ୍ଦନାୟ ବିଦ୍ମହେ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ବାର୍ବରିକ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସର୍ବକଷ୍ଟ ନିବାରଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତये ଧନପ୍ରଦାୟ ନମଃ।
ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ॐ श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्री श्याम देवाय नमः। ॐ श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः।
ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम सर्वकष्ट निवारणाय नमः। ओम श्री श्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम
श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः। ॐ श्रीश्याम देवाय नमः। ॐ श्रीश्याम सर्वकष्टनिवारणाय नमः। ॐ श्रीश्याम लक्ष्मीपतये धनप्रदाय नमः।